سلامن تعنا من تخاتلتي مدبات ماكل قلقل سبورت نلوم حاموس عسران حموشتن تحساس زدالنا يو قدام يزور سحستو مدبنا علتو في الساميتات سبورت انه مكتتالكم بخبرنا عدم أبتي زحية مدب مالت أب مدب شدشته وانج هجرات أفريقيا مس أيفوري كوسن موزامبيكون زلوا هجران غانتات كاميرون مس غابون زكايدو توتا بعوت هجرايت كانتا كاميرون حدا ببادو تزازيموم إتان كوشوتو ناي توتا بات كاي إسبانيويت كلب ليفانتي إتا يونغ أبشار شايدا كابرايان إمبوموس تسرحت كعسوس تمزغبتيام إتا شوتو فيلما كاب توتا وزاي تبايدا كوانتا نبرتم قرب دحر مسنا حقن فار قنعتي شوتو مخانا الرقاقيزاتا أبتعتي حدش سلطاني ديفيد باغو تعلم زلا هجرايت كانتا كاميرون تنقو جنكا وصيتا واستراتيجية تقيمة بستعوتتلو أب ديسيبلين زلو نيمكل غال سراحاتو كيرام بتي استعوتتو سلت دما نمتقعتا وسقاتات هجرايت كانتا غابون بفلاي كابات كعي بيير إمريك أبوميان قزمة كلعات بزقباء دمسي ساتيام هجرايت كانتا غابون كعسم محاز قرب لچا كوانت نبرا كاميرون جن بعدلاتا زيادة وصيتا كانتا نيرام كريتين غانتات بدمر نفس وكفن 10 تخلت فتنتات كوانت قايدام كاميرون كلته غابون دما سلسته اب تارجت هاريمن يتي استمزغبا عوت دما نكاميرون اكلتشن 10 سعرت اكلتشن 10 شوعاتن كاب بمعرض دحر مفلل ايام نفلم اوان هجرات افريقيا انصار غابون عوت امزغبام بزيكازي اتعوت نهجرايت كانتا كاميرون مستا كبران معقاب تمالي عوت زمزغبت هجرايت كانتا ايفوري كوست بمعرض نبي اب قدميت مدب 6 كسرعن كلهم سنبت 28 تحساس دما امونغو كريتيان كانتات عابي صوتا كل يوم إنجليزاويت كلب ليفربول نماركوغي كاب كريستال بالاس نمفرام سعرات حيل كم زلا تقليسوم مسكوت مسجار ورح تري إن غربة بزخدول زل أوان أسلتان كلب ليفربول أرني سلوتن دايركتور سبورت تا كلب ريتشارد هيزن نتاقان تا معراي كم زدلي زرد أوان غريوم زي كبهالن كله نايم أكل تخلخلاي كومدما ناي كنفن نايم أكلات كعاتي مفرام أب أنفيلد تكندي أجندا كوين زلو قدايوم فرنساوي تزاوتا إتا كلب إبراهيم كوناته مس ليفربول مودا تاني زعمته سبورت وعلو مستزازمه كوتس سلازغلن مساي محمد صلاح ونا أبترتاره سلازلن ألكسندر إيسا كاب سنك مقداتي كاب صوتا وزاي كوين بمهلاو هاقفات كله قدنيوم زي أب قمت بمتاو دما ماركوغي أكل التشحن عسران شدشتان ليفربول كزر حد علامة زقبرت وناي معكل تخلخلاي مخانو بغد ساري سبسبات يحبرم أمودا تاني زعمة سبورت مس كريستال بالاس زلو وعل زازم إنجليزاوي أهجراو تزاوتاي ماركو جيم أقدمو حدش وعل كم زي فرم أفليت اللهم زي تزاوتاي أبزح لفكرامات دارغا مسغانتا سلوت تسنبيرو بمنبارم أقول التشحن سران شدشتن ناتاكلب كسنبر مس ليفربول نايدواس من معكم زلو سبسوات قليسو منيرم يخون مبرك إلى مسيغار تزاوتي جريم بيلي أمونغو ماركو جين ليفربولن كم زعينت سممع كم زيلا سبسيبوم أبزو كنتات قربت زلو منجتات غازيتا تيم توك أبزهبوا حابريتا مس ليفربول يخون مسخونت كلب فوتسم سممع يبلون يبلوم بمسرت سبساب موندو ديبورتيفو غن ليفربول نماركو به أمسكوت مسيغار ورحة الريم نبميرا أنفيلد نممسا تسعر كم زلا سبسيبام بزيك كازي إتان بارشلوناون ماكل زقبرت معاكن زينا ماركو به كاب باير مونيخن ليفربولن أزيو حيال عدما يمسو كم زلو قليس ألام إنجليزاويت كلب مانشستر يونايتد قدمي موسكوت مسغار ورح طري مخفاتو ناكفافالي كلب اتلتيكو مدريد كونر غالاغر كتفرمو دليت كم زلوا ጋዜጠኛ ጊቭ ስፖርት ቢን ጃኮብስ አፍሊጡ እዛ ናይ ኦልድ ትራፎርድ ጋንታ ነዝሓለቃ ጋንታ ቸልሲ ነበር ኣብ ቀዳማይ ዝርዝር ምስጋር ተፃወቲ ኣስፊራቶ ምህላዋ ይሕበር
ዩናይትድ ነዝወድ 25 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ ዝሓለፈ ክረማት ብልቓሕ ተሳግሮ ዝሓሰበቶ መደብ ተነጺጋ ከም ዝነበረት ዝዝከር ኮይኑ ዳግማይ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ፌርሞን ምርግጋጽ ክትምለሶ ምዃና ይግለጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብመሰረት ጸብጻብ ጋዜጠኛ ቢን ጃኮብስ ጋላገር ናብ ፕሪምየር ሊግ ንምምላስ ድሉው ምዃኑ ከረድእ እንከሎ ዝኾነ ይኹን ስግምቲ ግን ኣትሌቲኮ ኣብ ልዕሊ እዛ ከፋፋሊ ዘለዋ መርገጺ ሉስሉስ ክትገብሮ ከም ዘድልያ ይሕብር። እታ ኣብ ርእሰ ከተማ ስጳኛ ዘላ ክለብ ኣብ ዝሓለፈ ክራማት ዩናይትድ ንዘቕረበቶ ናይ ልቓሕ ጨረታ ብምንጻግ ንማንቸስተር ዩናይትድ ነዚ ክሳብ ሰነ 2029 ኣብ ሰሙን 200,000 ፓውንድ ዝኽፈለሉ ውዕል ዘለዎ ወዲ 25 ዓመት ተጻዋታይ ንመሸጣ ጥራሕ ከም ተውፅኦ ሓቢራታ እያ። ብዘካዚ አትሌቲኮ ማድሪድ ንጋላገር ኣስታት 40 ሚሊዮን ዩሮ ወይ ከዓ 35 ሚሊዮን ፓውንድ ዋጋ ከም ትቦ ብምግላጻ ኣብዚ እዋን እዚ ብቋሚ ምስጋር ንማንቸስተር ዩናይትድ ክስሕባ ዝብል ግምት የለን። እቲ ኣብ ክራማት 2024 ካብ እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ናብ ስፓኛዊት ክለብ አትሌቲኮ ማድሪድ ዝተጸንበረ ኮነር ጋላገር ምስ አሰልጣኒ ዲያጎ ሲሞኔ ቦታ ንምርካብ ተጸጊሙ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ንናይ ክንፊ ተጻዋታይ ኢያን ሱቢያ ቡሬ ካብ አርጀንቲናዊት ክለብ ሪቨር ፕሌት ከተፈርሞ ድሌት ከም ዘሕደረት ተገሊጹ። በመሰረት ጸብጻብ ጋዜጣ ዲኤስ ስፖርት ባርሴሎናውን ነዝወድ 18 ዓመት ተጻዋታይ ከተፈርሞ ድሌት ከም ዘለዋ ብምጥቃስ እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ግን ነዚ ተጻዋታይ ንምፍራም ኣብ ዝካየድ ውድድር ክትዕወት ትኽእል እያ ክትብል ሓቢራ። እዚ ተጻዋታይ ኣብ ውዕሉ 100 ሚሊዮን ዩሮ ናይ መፋቲ ዓንቀጽ ከም ዘለዎ ዝሓበረ ጸብጻብ ሪቨር ፕሌት ብተመጣጣኒ መጠን ገንዘብ ክትሸጦ ፈቃደኛ እንተኮይና ምርኣይ መሳጢ ክኸውን እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዝኾነት ክለብ ንሱቢያ ቡሬ ከምኡ ዓይነት ገንዘብ ክትከፍለሉ ልዕል ተኽእሎ ኣሎ። ምክንያት ናይዚ ድማ ብሩህ መጻን ተስፋ ዘለዎ ተጻዋታይ ምዃኑ ዘጠራጥር ብዘይምዃኑ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ኣብ ላዕለወይት ክለብ ክዕወት ዝኽእል ታክቲካዊ ባህርያት ከም ዘለዎ ዝግለጽ ሱቢያ ቡሬ ንቸልሲ ወይ ከዓ ባርሴሎና ሃፍቲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብዚ ወዲ 18 ዓመት ዝግበር ወፍሪ እቲ ምቹእ ናይ ነዊሕ ግዜ ወፍሪ ክኸውን ከም ዝኽእልን ክልቲአን ክለባት ብተመጣጣኒ ገንዘብ ፌርሞ ከረጋግጻ ተስፋ ክገብራየን። በአንጻሩ ናብ ላሊጋ ወይ ከዓ ፕሪምየር ሊግ ናይ ምስጋር ዕድል ነዚ መንስያት ከዓይ ፈታኒ ክኸውን እዩ። ይኹን እምበር ቀፂሉ ዝኸዶ ቦታ ብጥንቃቐ ክመርጽን ኣብ ቀዳመይት ጋንታ ሰፊሕ ዕድላት ዝረኸበላ ክለብ ክጽንበር ክጥምት ከም ዘለዎ ይንገር። እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ዘድልዮ መርገጺ ክትቦ ትኽእል ድያ ኣይትኽእልን ዝረአ እኳ እንተኾነ ምስ ባርሴሎና ክትነጻጸርን ከላ ግን ዝያዳ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ኣለዋ። ኣጥቃዓይ ክለብ ሊቨርፑል ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ድሕሪ ኣዕናዊ መስበርቲ እግሪ ንመጀመርያ ግዜ መልእኽቲ ብምስዳድ ካሓዊ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ቃልኣት እዩ። ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዝሓለፈ ቀዳም ሊቨርፑል አንጻር ክለብ ቶተንሃም ኣብ ዘካየደቶ ፀወታ ኣብ እግሩ መጥባሕቲ ክገብር ዘገደዶ ማህረምቲ ኣጋጢሞ እዩ። ሊቨርፑል ኣብ ሰሜን ለንደን 2-1 ኣብ ዝተዓወተሉ ፀወታ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብ መጀመርያ ካልኣይ ኢብረ ሾት ተመዝጊቡ ንልዳት ክለብ ቶተንሃም ከፊትዎ እኳ እንተነበረ ይኹን እምበር ብተኸላኻላይ ክለብ ቶተንሃም ሚኪ ቫን ደቨን ከቢድ ፋውል ተገይሩሉ ካብ ሜዳ ተደጊፉ ወፂኡ። በዚ ድማ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዝሓለፈ ሰኒ ኣብ ዓንካሪቱን ታሕተዋይ እግሩን መጥባሕቲ ክገብር ነይርዎም። ድሕሪ እዚ መጥባሕቲ ከየመስገንካ ኣይሕለፍን ዝብል መልእኽቲ ኢሳቅ ናብ ደገፍቲ ተላኢኹሎም። እዚ ድማ ዝሓለፈ ሶሉስ ምሸት ናብ ኢንስታግራም ብምውፃእ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ብዛዕባ ታሪኹ ሓድሽ ሓበሬታ ብምልጣፍ ደገፍቲ ክለብ ሊቨርፑል ድሕሪ እቲ ዝሕዝን ፍጻሜ ኣብ ዝነበሩ መዓልትታት ንዝገበርዎ ጽቡቕ ትምኒት ኣመስጊኑ። ንዝተወሰነ ግዜ ካብ ፀወታ ወፃኢ ምዃነይ ዘሕዝን እዩ። ካሓዊ ካብ ጎኒ ደገፍ ክሓትት እየ ብዝተኻእለኒ መጠን ግን ቀልጢፈ ንኽምለስ ኣበርቲዐ ክሰርሕ ኢሉ። ብዘካዚ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኩልኹም ቀያሕትን ኩልኹም ደገፍትን ስለቲ ሕያዋይ መልእኽቲ ይቐኒየለይ ከየመስገንካ ኣይሕለፍኒ ክብል ገሊጹ። እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዳግማይ ናብ ፀወታ ንምምላስ ድሉው ቅድሚ ምዃኑ ንኣስታት 2 ኣዋርሕ ካብ ፀወታ ክበኩር ከም ዝኽእል ክግመት እንከሎ ይኹን እምበር ክኢላ መስበርቲ ቤን ዲነሪ ሊቨርፑል ነዛ ኣጥቃዒ ናብ ፀወታ ክምለስ ክትቅልጥፎ ከም ዘይብላ ተዛሪቡ።
እንግሊዛዊ አጥቃዒ ማርኮስ ራሽፎርድ ካብ ዩናይትድ ድሕሪ ምስጋሩ ኣብ ባርሴሎና ንኽዕወት ዝያዳ ድርኺት ከም ዘለዎ ብምእማን ኣብ ተሓዳስ ክለብ ሕማቕ ዓይነት ጸቕጢ ከም ዘየለ ኣረጋጊጹ። በአሰልጣኝ ሩበን አሞሪም ድሕሪ ዝሳኖ ናይ ጸወታ ግዜ ኣብ መጀመርያ ናይ ዓመቶ ስፖርት ካብ ናይ ቁልዕነት ክለቡ ብልቓሕ ናብታ ስፓኛዊት ክለብ ዝተጸንበረ ራሽፎርድ ኣብ ስፓኛ ህይወት ብምስትምቓር ኣብ 24 ጸወታት 7 ግዜ ሾቶታት ከምዝግብ እንከሎ 11 ኣሲስት ድማ ሰሪሖም። ቅድሚ ሕጂ እዚ ወዲ 28 ዓመታት ቃዒ ኣብ ስፓኛ ዘጽንሖ ጻንሖት ኪኖ መወዳእታ ናይ ዓመቶ ስፖርት ከናውሖ ከም ዝደሊ ኣብ ዝገለጸሉ እታ ክለብ ብ30.3 ሚልዮን ፓውንድ ክተፈርሞ ኣማራጽ ኣለዋ። እቲ ተጻዋታይ ኣብ ባርሳ ምቕጻል ቀንዲ መደቡ ተባሂሉ ምስተሓተ ንስፓኛዊት ማዕከን ዜና ስፖርት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብርግጽ እቲ ዝደልዮ ንስዩ እንተኾነ ግን ዝደፍኣሉን ኣበርቲዐ ዝስርሓሉን ዘለኹ ምኽንያት ኣይኮነን ኢሉ። እቲ ቀንዲ ምኽንያት ክዕወት ስለ ዝደልዩ ባርሳ ፍልይቲ ክለብያ ብዓወት ትፍለጥ ክለብያ እዚ ዓይነት ጸቕጢ ድማ ክትዕወት ዘገደደካ ጸቕጢ ክብል እንከለኹ ግን ሕማቕ ዓይነት ጸቕጢ ኮነን ኢሉ። ብዘካዚ ማርኮስ ራሽፎርድ ኣብ ባርሴሎና ብብቕዓት ምህላው ከመይ ከም ዝሕጉሶ ምስተሓተም ካብታ ዝመጻኹላ ደቂቕ ጀሚረ ጽቡቕ ዕድል ኮይኑ ተሰሚዕኒ ንዓይ ኣብዚ ዝመጻኹሉ ምኽንያት ከዓ ነታ ጋንታ ምሕጋዚ ዋንጫ ንኽትዕወት ክሕግዛየ ኣብዚ ዘለኹ ክብል ኣነጺሩ። እዚ ተጻዋታይ ኣብ 2016 ካብ ኣካዳሚ ዩናይትድ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ እታ ክለብ ነበር ሉዊስ ቫን ጋል ናብ ቀዳመይቲ ጋንታ ኣብ ዝተጸንበረሉ ሓደ ካብቶም ንመጻኢ ድሙቓት ተስፋታት እታ ክለብ ተባሂሉ ነይሩ እዩ። ኣብ ዩናይትድ ዘሎ ዕግርግር ዝመልኦ እዋን ግን 6 ዝተፈላለዩ ኣሰልጠንቲ ኣብ ሓላፍነት ምምጾም ሓዊስካ ኣብ ዳሕረወት ዓመታት ሕውስውስ ዝበለ ብቕዓት ከርኢ ተገዲዱ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝሓለፈ ገለ መዓልታት ኣብ መኸተግ ውሽጢ መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ዝነበረ ሞንጎ ጆስዋ ምስ ፖል ዝተኻየደ ግጥም ብዓወት ጆስዋ ብኣገራሚ መልክዑ ከም ዝተዛዘመ ዝዝከር እዩ። ሕጂ ድማ ኣብ ሞንጎ እንግሊዛውያን ተጓሰቲ ታይሰን ፋርን አንቶኒ ጆስዋን ዝካየድ ባእሲ ወላ እኳ እቲ ስምምዕ ግና ብወግዒ እንተዘይተዛዘመ ኣብ መስከረም 2026 ግን ኣብ ሪያድ ስዑድ ዓረብ ክራኸቡ ስምምዕ ከም ዝገበሩ ተገሊጹ። እቲ ዝወፅእ ዘሎ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ እዞም ክልተ ተቓለስቲ ቅድሚቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ባእሲ ኣብ መጀመርያ ናይ 2026 ናይ ምውዓይ ውድድራት ክህልዎም ትጽቢት ኣሎ ኢሉ። ታይሰን ፋርን አንቶኒ ጆስዋን ዋላ እኳ ንዓመታት ዝጸንሐ ዝርርብ ትጽቢት ደገፍትን እንተሎም ብሞያ ጉስጢ ግን ተራኺቦም ከም ዘይፈልጡ ይንገር። ጸብጻብ መጽሔት ዘ ሪንግ ከም ዘመልክቶ እዞም ክልተ ብሪጣንያውያን ተጓሰቲ ኣብ 2026 ከም ኣካል ናይቲ ወቕቲ ኣብ ሪያድ ኣብቲ ዓቢ ውድድር ኣርእስቲ ክኾኑ መደብ ተታሒዙሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ታይሰን ብፍራንክ ዋረን ዝዕለም ክኸውን እንከሎ አንቶኒ ጆስዋ ድማ ብኤዲ ሄር ዝዕለም ተጓሳጣይ እዩ። እዞም ኣሰልጠንቲ ድማ መጀመርያ 2026 ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ መደብ ከም ዘለዎም ኣረጋጊጾም ኣለዉ። ብዘካዚ ስዑዲ ዓረብ ብሰንኪ ፋይናንሳዊ ደገፍ ቱርኪ ዓመተ ስፖርት ሪያድን ተሓዊስዎ ዝካየደሉ ዝያዳ ተኽእሎ ዘለዎ ቦታ ክኸውን እንከሎ ፍራንክ ዋረን ግን ኣብ ለንደን ኣብ ዝርከብ ስታድየም ወምብሊ ክኸውን ዝኽእል ቦታ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቡሎም። እቲ ብዘ ጂፕሲ ኪንግ ብዝብል ሳጓ ዝፍለጥ ታይሰን ፋሪ ብሪጣንያዊ ፕሮፌሽናል ቦክሰኛን ቻምፒዮን ዓለም ኣብ ከቢድ ሚዛን ዝነበረ ክኸውን እንከሎ 6 ጫማን 9 ኢንች ወይ ድማ 2 ሜትሮን 6 ሴንቲሜትር ዝቑመቱ ተጓሳጣይ እዩ። እቲ ብኤጄ ዝብል ሳጓ ዝፍለጥ አንቶኒ ጆስዋ ድማ ብሪጣንያዊ ፕሮፌሽናል ቦክሰኛ ኮይኑ 2 ግዜ ቻምፒዮን ዓለም ኣብ ከቢድ ሚዛን ዝነበረ እዩ። ኣብ 2012 ኣብ ዝተኻየደ ኦሎምፒክ ለንደን ድማ ንዓባይ ብሪጣንያ ወኪሉ ወርቂ ሜዳልያ ረኺቡ ነይሩ እዩ። ብዘካዚ እውን አንቶኒ ጆስዋ ካብ ናይ ዙሙያ ስታቲክስ መሰረት ብምግባር 29 ዓወትን 4 ስዕረትን ብምምዝጋብ ፕሮፌሽናል ክብረ ወሰን ዘለዎ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ማዕከል ጎልጎል ስፖርት ንሕጂ ዝበልናዮ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ስለምክትታልኩም ኣዚና እናመስገንና ኣብ ቀጻሊ መደብ ካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ይኹንልና።